Ты тушня? Бля, чуть банка не по... Давай, давай! Скользь. Скользне, я говорю. Ты сказал, блядь, я думал... Не скользне, а скользь. Ты счастливчик пиздец. Прикинь, хорошо, что мы вот за таким деревом скрылись, блядь. Дерево, вдвоем сидели, наваливались друг сторону по-разному. Уходим? На калах пойдет за руку. Телефон распарованный, документы, бо вы тратите петух. Таня, блядь, я ж наваливаю. Ебать, я свою работу, но она тебе 300. И смотрю, достают гранату, ебать. Прицельно. We are now moving with the Ukrainian assault team as they enter a dense belt of woodland near the front. Their mission is to locate Russian soldiers reported to have infiltrated into the area. From this point forward, almost everything we see comes from the camera of a soldier moving at the head of the group. Працюємо. Батя хвилюється, давай, працюй. Все, давай, не паліть контору, радійки на півліса кричать у нас. Це перше. Зараз ми трохи отак, метрів 100. Зараз ця птичка і підемо далі. Пішли. Со свининою. Чего, не поїсть, все буде зай. Ти зараз контролиш сюди, ми поки ось оцей п'ятачок. Тут ось маленький, тут 50. Хоккеїст. Сеточка, гвозді, замаскувався петух. Ну навчи не копати, бач, виносять, маскують земельку під дерева. Погнали. Хоккеїста шукати на... The operation begins in a suffocatingly dense forest. The vegetation here is so thick that it absorbs both sound and sight, forcing the squad to move at a crawling pace. Every step could trigger a trap. As they clear a network of makeshift trenches, the reality of recent battles becomes apparent. They discover abandoned sleeping quarters, and soon after, the casualties of a previous engagement. The camera does not allow us to confirm how long these positions have been lost. Ой, тебе глаз випав, може. Ще калахи треба. Забери калах ось. Ось тут калаха должна бути. Scattered among the foliage are the remnants of modern warfare. The squad finds a downed drone, a critical piece of intelligence. Its presence indicates that this airspace is highly contested. Suddenly, the natural silence of the forest is broken. Voices can be heard shouting in the distance. The exact numbers are unclear, but the squad immediately halts. In an environment where you cannot see beyond a few meters, hearing the enemy before seeing them is often the only warning you get. Я можу взяти. Покажемо пісняка. Що запакував? Зразу жеш на ходу. As they push forward, the squad conducts battlefield clearance. Extracting documents and personal electronics from the dead is a grim but necessary standard operating procedure. This information can reveal enemy unit designations, troop movements, and operational plans. The condition of the bodies suggests that heavy artillery or close-quarters explosives were recently used here. The squad works quickly, aware that lingering in a known impact zone leaves them vulnerable to secondary strikes. Там нема вийти. Накрило. Фу. Погнали далі. Пройдемо. Ми писали отут, а догляк должен бути. Фуй, це вонючий і досі.
Кастовский шлем надо кому-то? Магазин. Надо? Что, будем надо? Хтось уже приходить, якщо рюкзак залутав. Телефона, не документів нема. Я. Все. Амінь. Распаковка. Шинкуем сюда. Залюбила. Опять эти хорошие русские. Це петух без телефона. Трошки пожарила. Групу трохи розорвала. Я прийняв. Чуєте, яку? Сейчас граната. The silence shatters. At these ranges, engagements are abrupt and violently chaotic. The source of incoming fire is almost invisible through the dense brush. It appears incendiary rounds or tracers have ignited the dry vegetation and enemy equipment. The squad relies heavily on suppressive fire and shouted communication to maintain spatial awareness. In a forest, losing visual contact with your team for even a second can be fatal. Вытягни рюкзак. Автомат есть еще? Два автомата, да? Сука, другой ушел. Сука, я 300. В шею 300. Ты? Да. Вытягивай. На зв'язку, 200. У нас контакт. 1-200, один з'їбав. Я 300 лег. Отходи. Прийняв. Сука, другой ушел нахуй, ебаного. Петух, завалься нахуй, тебе пизда! Сука, як ми другого пустили нахуй. Радейка есть? Одна радейка тут. Вот я выкинул. Сука. Одна радейка есть. Там две калахи. Вот без калахи. Туши. Сука, петух. Радейка, вот у него радейка. Ай, подиви, вон лежить, горить. І павербанк. Сука. Єбать, черканув нахуй. Рязань. А ось і друга, ще одну, дві радійки там. Блядь, ну так, отпусти. Запирай. Нет. Шия, підніми кулаком. Течет, блядь. Течет? Уходи, надо. Надо, отходи. Отходи, я сделаю. Ну, блядь, погоди. Сквозное. Сквозное? Да. Сними на гоупрошку, блядь. На гоупрошку сними. Надо въебывать отсюда. Да. Сука. Тихо. Там шукають. Тут може Толя бути. Фух, пластики с работы. Фух, заебался. Taking temporary cover in a dark cellar, the medic inspects a squad member. The soldier has suffered a glancing blow. A bullet grazed his neck, a matter of millimeters from being a fatal wound. Moving above ground, the environment shifts to a heavily shelled settlement. Clearing structural ruins requires a different tactical approach. The team treats every dark doorway and basement as a potential threat. But here, the casualties of war are not just soldiers. They find civilians hiding in the basement, trapped in the crossfire. Я тебе чуть не захуярив. Виходь.
Та я собаки кажу, виходь. Єсть, Тона? Закинув гранату, блядь. Все, пес, я тебе не трогаю. Пес не здається. Я кто? Ну горіло, це вчора горіло, позавчора. Ще жар, поняв? Казали, сука, поїхали. Та все, згоріло нахуй хата. А что вы не в подвале? Подвал. Вот возле нас вообще въебало. Ну, как не знаю, вы соберитесь. Если вас двое-трое соберется, вас выводим. Пойдешь, Васька? Ну, себе кладбище. Кладбище. Они говорили, с такой жизнью, нахуй, прахом горит, Та далі вони будуть стиратися село нахуй. Да, они через вся земли все. Transitioning back into the tree line, the squad is quickly engaged again. The terrain here offers no natural trenches, forcing the soldiers to rely solely on the thin cover of tree trunks. The enemy has the positional advantage, firing from concealed locations. The squad is pinned, using volume of fire in an attempt to suppress the incoming threat and prevent themselves from being flanked. Левей! Вот, передо мной! Сюда підтягуйтесь! Де ти що? Там куча дерев, блядь. Так. Тачка наша. Мінус, ставки нашої немає. Ви сілі, ви витягуєте? Я ще, може, в нього й попав. Дай Бог. Він між двох дерев щось дивлюсь, махав. А? Ти бачив його? Я бачу його. Скільки метрів? Блядь, ну метрів 30-40. Між двох дерев, поняв, там він всередині дерев був. І так тоді входимо. Сука, пташка наша над нами. Стрес, нашої немає, нашої там немає. І що ти? Давай. Томі! Целые? Ну давай тогда по Богу! Сейчас я повернусь! The reality of infantry combat eventually catches up. A squad member has been hit. In the middle of contested territory, a wounded soldier completely changes the operational dynamic. The priority shifts instantly from advancing to survival and evacuation. Extracting a casualty through dense brush under the threat of enemy fire requires immense physical and psychological endurance. The squad rallies around him. There is no panic, only a grim determination to get their brother out alive. According to the source that released the footage, the soldier survived his injuries. Мамай, контроль, право, контроль. Бостончик, давай, як би тяжело не було, сука, встаєм. На колоху, йдуть з руку. Що, давай. Бостон, давай, терпи, братанчик. Ти не думай, мені не похуй, я за всіх переживаю. Телефон розпарований, документи, бо ви третій петух.
Я теперь что-то говорю, ну все, мы красавцы все равно. И смотрю, блядь, он влазит уже на меня с калашом. Я падаю, а он за кустами, блядь. Я ж наваливаю ему, ебать. Я смотрю на бокс, он говорит, я 300. И смотрю, это достают гранату, ебать. Прицельно, в голову, на. Бух, загорелось нахуй все, блядь. Мы устраиваем Блядь, инфа-шоу. братан, это не, блядь, необычная, блядь, пехота, блядь. Ча? Ну я тебе говорю, блядь, ну нормальная сноровка у них, блядь. Какая пехотинец, блядь, за граната полезет, за пехота какая. Ой, перелякана. Если надо еще знать, где она лежит, блядь. А я пішов, їбать, поняв, тільки откатуюсь, заходжу в зеленку, нахуй, і впівішка їм в підвал, нахуй. Ебать. Стара зажигалка, блядь, рядом. Они живые? Ну, діда я бачив, що йшов, ковилявся конвой. Сука. Ну що там, Бостон, все нормально? Жить будеш. Ну все, блядь, а ти боявся, все нормально буде, братанчик. Все будет хорошо. Спасибо тебе. Поебу дам еще чуть-чуть. Слышишь? Ага. Спасибо. Да, конечно, спасибо. Не, правда. Нічого, все буде добре, дорога. Поїдеш, полікуєшся, сходиш в відпустку, блядь. Прийдеш, тебе ще відправлять на сержантські курси. В Польщу поїдеш, блядь. Ну, это самая большая проблема.